আমেন। হালেলুয়া। বলো যিশু, প্রভু যিশু আমাদের আশীর্বাদ দেওয়ার জন্যই মনোনীত করেছে। आशीर्वाद देওয়ার জন্য মনোনীত করেছে। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता हमें आशीष देने के लिए चुना है। हमें आशीष देने के लिए चुना है। आमेन। ये बातें को विश्वास करो। किसके लिए चुना है? आज लिख लो दिमाग में, दिलों में, मनों में, विचारों में। परमेश्वर ने हमें देवदास होने के लिए नहीं चुना है। किसके लिए चुना है? देवदास को समझते हो? बड़ी गम में, बड़ी दुख में, बड़ी टेंशन में नहीं। প্রভু আমাদের কিসের জন্য মনোনীত করেছে? বলো আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য। হালেলুয়া। বাক্য বাড়ি ধ্যান সে শুনবে। কেউ ঘুমাবেন না দাদা, ঘুমাবেন না। হালেলুয়া। কেন প্রার্থনা বাক্যই যদি আমাদের অন্তরে না থাকে, শয়তান কাজ করবার জন্য সাহায্য করে। শয়তান তখনই কাজ করতে পারে না যদি বাক্য আমাদের মধ্যে থাকে। যিশুর মধ্যে কি শয়তানে কাজ করেনি? করেনি? করেছে। কিন্তু কেন করতে পারেনি? ওনার মধ্যে বাক্য ছিল। হালেলুয়া। যিশুর মধ্যে শয়তানে কেন কাজ করতে পারেনি? কেন ওনার মধ্যে বাক্য ছিল। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय। यीशु मसीह के अंदर वचन था। यीशु ने क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, शैतान को जवाब दिया, परमेश्वर के हर एक वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया। मनुष्य केवल রুটিতে বাঁচবে না, পরমেশ্বরের মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রত্যেকটা বাক্যতে জীবিত থাকবে। প্রেজ দ্য লর্ড। এবার আমরা জীবিত থাকার জন্য কি কি করছি? রুটি চাই, বাড়ি চাই, মাকান চাই, ধন চাই, সম্পত্তি চাই। আর প্রভু যিশু কি বলছেন? বাক্যতেই তোমরা জীবিত থাকবে। আমেন। যিশু বলছেন বাক্যতে। কারণ যিশু কিতে জীবিত ছিলেন? বাক্যতেই উনি জীবিত ছিলেন। কেন বাক্যই देहधारी হয়েছিল। जोहन्ना 1 লেখা আছে বাক্যই देहधारी हुआ और मनुष्य का रूप धारण किया। वो है यीशु मसीह। वचन देहधारी हुआ मतलब বাক্যই দেহধারী হয়েছিল আর মানুষের রূপ ধারণ করেছিল, সেটাই হয়েছিল প্রভু যিশু। হালেলুয়া। তাহলে বাক্যকে আমাদের কত ইম্পর্টেন্ট দেওয়া দরকার। যদি বাক্য কারোর ভিতরে না থাকে, এনি টাইম তার মধ্যে শয়তান কাজ করবে। এনি টাইম তারা কিছু না কিছু প্রলোভন দিয়ে দেবে, মানুষটা ভুলে যাবে, বুঝতে পারবে না যে কি করে আমি বাঁচব। কেউ এসে কিছু বলবে, যে কোনো লোক ঠগিয়ে নিয়ে চলে যাবে কাউকে, যার মধ্যে বাক্য থাকবে না। কিন্তু এক জায়গা থেকে আমার কাছে কল এসেছিল, ব্যাংক থেকে কল এসছে, বলছে আপনার নামে এত বড় লটারি ফেসে গেছে, আপনি অনেক দিন ধরে এটা ইউজ করছেন তো। আচ্ছা, তো কেবল আপনার নামই ফেসেছে। আচ্ছা তাই? বলছে হ্যাঁ, কেবল আপনার নামে। আপনি তাড়াতাড়ি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আসবে, তাড়াতাড়ি দিন, একটা নাম্বার আসবে, ওই নাম্বারে কিন্তু আপনি অবশ্যই কল করবেন। ওই নাম্বারে কল করলেই তাতে কি হবে বলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি যেই কল করবেন সঙ্গে সঙ্গে ওরা আপনাকে একটা কোড দেবে, আর সেই কোডটা আপনি ক্লিক করবেন, আপনার অ্যাকাউন্টে 25 লাখ টাকা, হ্যাঁ 25 লাখ টাকা ঢুকে যাবে একদম। না আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে 25 লাখ টাকা। বলছে হ্যাঁ কেন? তাহলে আরো কারোর জীবনে কারোর সাথে হচ্ছে না কেন? বলছে আপনার জন্য আসছে, কেবল কেবল আপনার জন্যই এটা দেওয়া হয়েছে, কেননা আপনি এই জিনিসটা অনেক দিন ধরে ইউজ করছেন এই জন্য। তখনই হোলি স্পিরিট, পবিত্র আত্মা বাক্য বলেছে, কি বলেছে? লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তখনই আমি বলেছি না না না, আমাকে এত কারণ ইয়ে নেই যে 25 লাখ টাকা সে আমার ব্যাংকে দিয়ে দেবে। আমি কাউকে এতখানি ফায়দা দিইনি। কে বুঝিয়েছে? লোভ করো না। কে বুঝিয়েছে? প্রভু। বলছি এটা হতে পারে না। আমি শুনিয়ে না, একটা কাজ করুন তো, যেগুলো যেগুলো আপনি আমাকে বলছেন ওটা আপনি আপনার ব্যাংকে ট্রান্সফার। হালেলুয়া। আজ যেটা যেটা আপনি আমাকে বলছেন, আপনি
নিজের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দিন। আমার যে ইয়েটা আমার নামে যে লটারিটা এসছে সেই লটারিটা আপনি নিন, আপনার লিঙ্কটা দিয়ে দিন, আপনার ব্যাংকে আপনি 25 লাখ টাকা নিন। ও বলছে আপনি কি বলছেন? আমি বলছি, হ্যাঁ আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, অফারটা আপনি নিয়ে নিন। পাট করে বলছে আলু কত করে, পেঁয়াজ কত করে, আমাকে বলছে আর আলু পেঁয়াজ ভাজি কচুরি লেলো। মানে বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? বুঝতে পেরেছেন? মানে ওটা ফ্রড কল ছিল। এবার যখনই আমি ওকে এই কথাটা বলেছি তখন বলছে আলু কত করে, পেঁয়াজ কত করে, ভাজি কচুরি লেলো, বটরে ছোলে লেলো, এইসব বলে ওটা কিনে দিল। মানে আমাকে কাবু করতে পারলো না। আর ওখানের মধ্যে যদি বচন না থাকতো তাহলে তোমাকে কাবু করে দিত। এরকম প্রত্যেকটা মুহূর্তে, সেটা তো চলে একটা অ্যাকাউন্ট এখন প্রচুর বেরিয়েছে, তখন ওটা শুরুতে ছিল এরকম। তো তখন তো মানে আমি অতটা জানতামও না এইসব জিনিসগুলো, কিন্তু আমি একটুখানি জেনেছিলাম যে কেউ আমাকে এতটা ফায়দা দিতে পারে না। কারোর কথা বিশ্বাস করো না, এই জগৎ তোমাকে ঠকাবেই। হালেলুয়া। একটা কথা বানো রাখবে, যিশুও এই কথাটা ঠিক জানতো যে জগৎ, শয়তান আমাকে ঠকাচ্ছে। কি জানতো? শয়তান আমাকে ঠকাচ্ছে, ওই জন্য বলেছে তুমি আমাকেই দণ্ডবত করি, পুরো জগৎ আমি তোমাকে দিয়ে দেব। আর যিশু কি জানতো? এই জগৎ শয়তান আমাকে দিতে পারবে না। কেন? কেন? আমি এই জগতের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য তো আসিনি, এই জগতের জন্য আমি নিজেকে দেওয়ার জন্য এসেছি। হালেলুয়া। আর এটা জানতোই বলে তখন যিশু বলেছে মানুষ কেবল রুটিতেই বেঁচে থাকবে না, মানে মানুষ কেবল রুটিতে বেঁচে থাকবে না, বহু লোকের বেঁচে জগৎ বাঁচতে পারবে। এর বাইবেল পড়া বলে আপনি কত মানুষ বিভূতি শোনা যাচ্ছে। বিভূতি মানে জগতের মুখে কাটা 5 টাকা করে বাঁচা চলছে। কেন? না বাক্য পড়া না, বাক্য শোনার জন্য বলছে। লোকে পূজা করতে কোথায় বাক্য? যদি আমি বাক্য লিখি, বাক্য লিখে থাকবে। কিন্তু বাক্য নিজের জন্য করতে হবে আমেন। তাই আমি না বুঝতে পারবো যাই। বাইবেল কি বলছে? বাক্য হচ্ছে দুই দরবার। এদিকে ওদিকে ওদিকে। যদি কেউ হারিয়ে যাচ্ছে, আমার দায়িত্ব তাকে শাসন করা, আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে তাকে নিয়ে আসা। মানে যিশু বলেছেন পালকের বিচার সবার আগে হবে। জানেন, পাঁচটাটা ভুলেই গেছে সেই বিষয়টা। পালকের বিচার সবার আগে হবে। মণ্ডলীর যারা থাকবে তাদের বিচার তো পরে, আগে পালককে দাঁড় করানো হবে। এই জন্য পালকদেরও কি করতে হবে, পাস্টারদেরও, প্রভুর সেবক সেবিকাকেও কি করতে হবে, খুব বুদ্ধিমানের মতন চলতে হবে। কি বলছি? ওই জন্য কাউকে অভিশাপ দিও না। কি বলছে বাইবেল? প্রভু আমাদের অভিশাপ দেওয়ার থাকলে তাহলে আমরা তো অভিশাপে পুরনো নিয়মেই চলতাম, তাই কি না? তাহলে যিশু আসার তো কোনো দরকারই ছিল না। তো যিশু কেন আসলো? বললাম আমাদের শ্রাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। यीशु क्यों आया? अगर हमें यीशु मसीह अगर हमें श्राप के अधीन में ही रखता तो पुराना नियम में जो बाचा उसने हमारे लिए दी थी, तो वो बाचा पूरा नहीं करता परमेश्वर। वो क्या बाचा दी थी? ईशाई नबी में लिखा है एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर मेरे साथ, মানে যিশু আমার সাথে। হালেলুয়া। তার মানে হচ্ছে যে যিশু আমার সাথে, তার মানে উনি আমাদের श्राप के अधीन में नहीं, बोलो आशीष के अधीन में होने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। তো বাইবেল বলছে কখনো ঝট করে কাউকে শ্রাপ দিও না, তাদেরকে আশীর্বাদই দাও। তাই জন্য একটু বাক্য থেকে দেখবো। गिने गणना पुस्तक हिंदी में लिखा है, गिनती की पुस्तक 23 का 11, गिनती की पुस्तक 23 का 11, बांग्लाয় আছে गणना पुस्तक 23:11। तब बालाम ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझसे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। मतलब मैंने अपने शत्रु को
श्राप देने के लिए चुना, मतलब किसको? इजराइलों को। इजराइलों को बालाम ने बिलाम को क्या किस लिए चुना था? श्राप देने के लिए। बिलाम कौन था? परमेश्वर का सेवक। और बिलाम ने, परमेश्वर ने बोला मेरे इजराइल श्रापित नहीं है। इजराइल कभी कभी श्रापित नहीं है। इजराइल कौन है? आप लोगों को सिखाया था। इजराइल कौन है? इजराइल कौन है? ইসরায়েল হচ্ছে পরমেশ্বরের আপনি বাচ্চা, আমরা সেই ইসরায়েল। हालेलुया। सब सही से जवाब दिया। पहले एक बार और कह रहा हूँ, सुनिए। इजराइल जब परमेश्वर ने उसको चुना था, किसको? याकूब को, तो वो उस समय उसके भाई को धोखा देकर भाग रहा था। तो परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया और कहा जो आज से क्या होगा? तेरा नाम इजराइल होगा। हालेलुया। तो क्यों परमेश्वर ने, उसने क्या किया था? याकूब ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उसमें तेल डाला था उस पत्थर के ऊपर, और उसने कहा आज से तेरा नाम क्या होगा? इजराइल होगा। मतलब उस इजराइल की जाति से हम आते हैं। हालेलुया। इजराइलेर जाति থেকে আমরা বেরিয়েছি। আমেন। तो इजराइल হলো परमेश्वरेर आशीर्वाद যোগ্য इजराइल। अब उस इजराइल को श्राप देने के लिए परमेश्वर ने चुना। किसको? सॉरी, परमेश्वर ने नहीं, उस इजराइल को श्राप देने के लिए क्या किया? बालाम ने बिलाम को चुना। तो बालाम ने कहा जाओ और उसको क्या करो? श्राप दे दो। और बिलाम को बुलाया और बिलाम परमेश्वर के पास जाकर पूछा, जो बालाम ने तो बोले ना, তুই যদি আমার জন্য এই কাজটা করে দিবি তোকে আমি এত ধন এত সম্পত্তি। আর বালামের মধ্যে এসে গেছিল লোভ, বিলামের মধ্যে এসে গেছিল লোভ, যে ও আমাকে এত টাকা পয়সা দেবে, চলে এর নামে একটা ঝুঁটা মিথ্যা রটিয়েই দে। কিন্তু সেই লোভ বুঝতে পারে না যে টাকার লোভে বা সম্পত্তির লোভে যদি আমি এটা করি সেটা কত বড় পাপ। বলছে আমি তো ওদেরকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য চলছি, তুই ওদেরকে অভিশাপ কেন দিচ্ছিস? তখন परमेश्वर की করেছে? बिलाम के मुंह में आशीष ही भर दिया। क्या भर दिया? बिलाम के मुंह से आशीष ही भर दिया। वो जो बार उसको श्राप देना चाह रहे उसके मुंह से आशीष ही निकल रहे। वो जितने बार श्राप देना चाहता है वो उसके मुंह से आशीष ही निकल रहे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे? तब बालक ने बिलाम से कहा तूने मुझसे क्या किया? मैंने अपने शत्रुओं को तुझे श्राप देने के लिए बुलाया, परंतु तूने तो उसको आशीष ही आशीष दिए जा रहे। मतलब मैं आशीष की भागीदार हूँ। प्रभु ने मुझे आशीष देने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। श्रापित होने के लिए नहीं। तो इसलिए निराशा, दुख, तकलीफ, टेंशन आज से भूल जाओ, क्योंकि इजराइल को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए चुना है। বাংলাটাকে একটু দেখবো। গণনা পুস্তকের 23:11। তখন বালাক বিলিয়ামকে বললেন, আপনি আমার প্রতি এ কি করলেন? আমার শত্রুদের অভিশাপ দিতে আপনাকে আনলাম, কিন্তু দেখুন আপনি তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন। আমি তো আনলাম তাদেরকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য, দেখুন আপনি এটা কি করলেন? আপনি তো তাদেরকে অভিশাপ দিয়ে দিলেন, আশীর্বাদ দিয়ে দিলেন। হালেলুয়া। তার মানে যিশুর কাছে যারা আসে তারা কিসের যোগ্য? আশীর্বাদের যোগ্য, শ্রাপের যোগ্য না। এই তুই আমার সাথে এরম করলি তাই তোর এরম হবে। এই তুই আমার সাথে, খুব সাবধান, কেউ কাউকে আশীর্বাদ শ্রাপ দিও না, অভিশাপ দিও না। কারণ আমাদেরকে ঈশ্বর কিসের জন্য মনোনীত করেছেন? আশীর্বাদ দেওয়ার জন্যই রেখেছে। এটা আমাদের প্রচারক, পালক, বিশ্বাসী সবাইকে জানতে হবে। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্যই বেছে নিয়েছেন। হালেলুয়া। আমাদের মুখ থেকে যেন শুধু আশীর্বাদই বেরোয়, অভিশাপ, টেরা টেরা জবাব। বলছে जो सोजा सीधा उत्तर देता है
वो होठों को चूमता है, जो सोजा उत्तर देय वो परमेश्वर बोले से কি করে ঠোঁটকে চুমু দেয়। হালেলুয়া। তো ঈশ্বর চুমু দেয়। তো আমাদের কি করতে হবে? সবসময় সোজা উত্তর দাও। আগে খুব আমি টেরা টেরা কথা বলতাম, যেদিন থেকে আমি বুঝে গেছি যে আমাকে সোজা উত্তর দিতে হবে, আমি গোল গোল ঘুরিয়ে আর কথা বলি না। ওই জন্য কি করে আমি বুঝে গেলাম এটা? বলো বাইবেল পড়ে। বাইবেল পড়ে ঈশ্বর আমাকে অনেক কিছু সংশোধন করতে সাহায্য করেছেন। আমি পরমেশ্বরের পবিত্র আত্মা আমাকে অনেক কিছু संशोधन करते साहाय्य करेছেন। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत बुराई से बचाया है, बहुत बुराई से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, तीमुथियुस की पुस्तक देखती हूँ, तीमुथियुस 4:17। तीमुथियुस 4:17। प्रभु ने मुझे, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। और मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाया और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाया और उसी की महिमा युग युग होता रहे। हालेलुया। तो कौन हमें बुरी काम से छुड़ा सकता है? और प्रभु यीशु। तो बहुत सारे बुरे कामों से प्रभु ने मुझे छुड़ाया। और कैसे पता चला? बाइबल पढ़ते पढ़ते नहीं। यहाँ पे फुल स्टॉप, बाइबलेर प्रत्येकटा जिनिस, कोথায় कॉमा, कोথায় दाढ़ी, कोথায় फुल स्टॉप। अरे यहाँ पे मुझे ये काम तो मुझे दिखाई दे रहा है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ये काम नहीं करना चाहिए। बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने हमें बहुत सारे बुराई से बचाया और प्रभु ने मुझे ऐसे बुद्धि दी ताकि मेरे जरिए पूरा पूरा प्रचार हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे जरिए पूरा पूरा प्रचार हो। প্রভু এতটা বুদ্ধি দিয়েছে তাকে সব বুড়াই থেকে যেন উনি আমাদের বাঁচায় আর আমাদের দ্বারা যেন পুরা कैसा प्रचार से मुंह से नहीं, हमारी काम से, हमारी व्यवहार से, हमारी उठने से, बैठने से, हर बातों से प्रभु ने हमें पूरा पूरा प्रचार हमारे जरिए हो सके। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु के हम प्रचार कैसे कर सकते? सिर्फ बाइबल कुछ कुछ चैप्टर ले ले और प्रचार कर ले? नहीं, ताकि हमें भी उस प्रचार की अंतर्गत रहना है, हमें भी वही काम करना है जो हम दूसरे को सिखा रहे हैं। हालेलुया। যা আমরা दूसरे শিখাচ্ছি আমাকেও ওই কাজটা করতে হবে। পালক বলে আমি ছাড় নেই, খালি শেখানোর জন্য বাইবেল খুললাম আর বলে দিলাম না, আমাকেও ওই কাজটা করতে হবে। প্রেজ দ্য লর্ড। তাকেও, তাহলেই আমি অন্যজনকে শেখাতে পারবো, অন্যজনকে বলতে পারবো। এইভাবে প্রচার করতে হবে, এইভাবে বলতে হবে। কারণ বাইবেলে লেখা আছে যে কেউ বাইবেল পড়ে সে সাধারণ মানুষও বুদ্ধিমান হয়ে যায়। প্রেজ দ্য লর্ড। যদি কেউ সাধারণও থাকে, সে যদি নিজের দৃষ্টিতে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, সেও কিন্তু বুদ্ধিমান হয়ে যাবে যদি সে রেগুলারলি বাইবেল পড়ে। আমেন। প্রেজ দ্য লর্ড। हालेलुया। प्रभुर महिमा, प्रभुर धन्यवाद। अगर वो यदि रोज बाइबल पढ़ता है, कोई मनुष्य, हमको सिखाने के लिए प्रभु ने जीव दी है, हमें सिखाना है, हमें किसी को श्राप नहीं देना है, हमको क्या बोलना है। अगर तुम बाइबल पढ़ोगे तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। अगर रोज कोई बाइबल पढ़ता है या कोई सुनता है तो वो बुद्धिमान हो जाता है। कोई बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाता, उनको पढ़े लिखे नहीं आता, तो वो सुन सकता है, वो बुद्धिमान हो जाता है। अगर बाइबल पढ़ने वाला धोखा नहीं खाता, बाइबल पढ़ने वाला हमेशा ब्लेसिंग में रहता है, बाइबल पढ़ने वाला
बहुत ज़्यादा रोज की रोटी रोज खाते हिष्ट पुष्ट हो जाता है। बाइबल पढ़ने वाले की जीवन कुछ अलग ही प्रकाशन मिलता है। बाइबल पढ़ने के जरिए परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। जब आप प्रभु के लिए थोड़ा समय निकल कर परमेश्वर से बातचीत करने लग जाएंगे, आपका लाइफ ब्राइट वाइट वाइट, प्रेज द लॉर्ड, एक उजियाला का समान आपकी जीवन हो जाएगा। आपको जानने को मिलेगा परमेश्वर की चरित्र क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, हमको किसको क्षमा करना है, हमें किससे प्रेम करना है, किसी की संगति में हमें चलना है, किसकी संगति में हमें नहीं चलना है। हालेलुया। हमें किसकी संगति में चलना है और किसी की संगति में हमें नहीं चलना है। बाइबल के जरिए हम इस सारे बातें को सीख सकते हैं। मेरे प्रियो संतानों, मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप जान लो बाइबल के जरिए हम हिष्ट पुष्ट हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आप सबसे कहते रोज बाइबल को पढ़िए। संसार में बहुत ज़्यादा दुष्ट है, संसार में बहुत ज़्यादा धोखेधारी है। अगर आपको कोई ठगा नहीं सकता अगर आप रेगुलर बाइबल पढ़ेंगे, आपको कोई भरमा नहीं सकता अगर आप रेगुलर बाइबल पढ़ेंगे, रेगुलर बाइबल की वचन को सुनेंगे। जो पढ़ नहीं सकता वो वचन को सुन सकता है। किसी को बैठाकर बोल सकते आप पढ़ो मैं सुनूंगी। जो पढ़ नहीं सकता आप पढ़ो मैं सुनूंगा, आप पढ़ो मैं सुनूंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ो कि जो पढ़े लिखे उसको बैठाओ और वो पढ़े आप सुनो। वचन जो यूट्यूब पे छोड़ा जाता है उस वचन को भी आप सुन सकते हो। उससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा हिष्ट पुष्ट हो जाते हो। हर किसी का नहीं सुनो, हर किसी का सुनोगे खो जाओगे। जिसको आप जानते हो वो सही बाइबल से बोल रहे हैं, आपको सही गॉस्पेल दिए जा रहे हैं, राइट बातें आपको बोला जा रहा है, आप उसी की सुनो, आपका जिंदगी बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका जीवन सेव नहीं रहेगा, क्योंकि इस धरती में हम पूरी जिंदगी रहने के लिए नहीं है। इस धरती से हम एक दिन जाएंगे। अभी से अगर बुद्धिमत्ता से अगर हम नहीं चलेंगे, अभी से अगर हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं रहेंगे, अभी से अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होगा, अभी से हम परमेश्वर की धर्म और राज्य की खोज नहीं करेंगे, फिर बाद में अगर हम सब कुछ खो जाएंगे, या मसीह या मसीह या मसीह, कुछ नहीं होगा। कहते ना जब मौत आएगा तेरे लिए उस समय अगर तू कहेगा या मसीह या मसीह या मसीह, एक आराधना है, कोई फायदा नहीं। इसीलिए प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनने के लिए आपको रेगुलर बाइबल पढ़ना पड़ेगा। रेगुलरली परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। मैं तो अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ प्रभु, जो पढ़ा लिखा आपने जो मुझे सिखाया, जो थोड़ा ही सिखाया, कम से कम मैं बाइबल पढ़ने की भी योग्य तो हूँ। जो आपकी वचन तो मैं पढ़ तो सकता हूँ ना, चाहे हिंदी और बंगाली दोनों पढ़ तो पा रही हूँ ना प्रभु। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो प्रभु आपने मुझे अंधा तो नहीं बनाया ना, आपने तो मुझे आंखें तो मेरा खोला है ना, मेरे कान भी तो खुला है ना। बहुत सारे बैठे बैठे दुनिया में जो कोई परमेश्वर की शब्द भी नहीं सुन पाते, मनुष्य की भी शब्द नहीं सुन पाते, मतलब वो जन्म से ही बहरा है। बहुत सारे लोग जन्म से ही अंधा है, जो ना वो वचन भी देख पाते हैं और ना वो कुछ भी नहीं कर पाते। हालेलुया। तो इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरी आंखें ठीक है, मेरी कान ठीक है, मेरे हाथ पैर ठीक है, मेरे सब कुछ ठीक है, तो मैं क्यों ना वचन पढ़ूं? मैं अनपढ़ भी नहीं हूँ। अगर कोई मुझे यीशु मसीह के बारे में पूछे, मैं क्या बोलूँ? अगर मेरे पास वचन होगा तभी तो मैं बोल सकता हूँ। कहते जो परमेश्वर के वचन में चलता है वो ठोकर वो नहीं खाता है, लेकिन जो वचन में नहीं चलता है वही ठोकर खाता है, वही बार बार गिर जाते हैं, वही बार बार धोखा होता है उसके साथ। वचन पर चलने वाला कभी ठोकर नहीं खाता। उसको मालूम है ये पत्थर है, उनको मालूम है ये बंदा धोखेदार है, उनको मालूम है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इनके साथ चलना मेरे लिए ठीक नहीं है। हालेलुया। উনি সব বুঝতে পারেন যে এই ব্যক্তির সাথে চলা আমার জন্য ঠিক হবে না। যদি কেউ বাক্যতে চলে সে কখনো ঠোকর খাবে না, সে সবসময় জ্যোতিতে চলবে, সে অন্ধকারে যাবে না,
से ठोकर खावे ना। उनको पता चल जाता है मैं कभी ठोकर न खाऊंगा, क्योंकि मैं ज्योति में चल रहा हूँ। ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, उनको पता चल जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है? आशीष देने के लिए। और आशीष कहाँ मिलेगी? आमीन। बोल बाइबल के साथ चलने में, मंडली, अच्छे मंडली, पूरा गॉस्पेल मंडली के साथ जुड़े रहने। ये तो मेरा घर के पास है मंडली, चलो इसी में चले जाते हैं। এটা তো আমার ঘরের কাছে আছে, এনারই সাথে সহভাগী হয়ে যাই। চলো, যার তার সাথে সহভাগী হয়ে গেলে আশীর্বাদ পাওয়া যায় না। হালেলুয়া। আশীর্বাদ পেতে গেলে পবিত্র আত্মাতে অভিষিক্তে ভরপুরি সঠিক বাইবেল প্রচারকের সাথে তুমি যদি যাও, সে লাভ দেখবে না। যেরকম বিলাম কি দেখেছিল? লাভ দেখে নিয়েছিল যে আমাকে অনেক সম্পত্তি দেবে, চল এর নামে আমি এটা বলে দিই। हालेलुया। बुझे बुझे हमारे पा रखता। ऐसे प्रचारक मत ढूंढो, अपनी कानों को खोजले मिटाया जाए। ऐसे प्रचारकों को ढूंढो जो तलवार से आर पार छेद दिया जाए, मैं परिवर्तन होकर ही घर जाऊं। हालेलुया। परिवर्तन होकर ही घर जाओ। ऐसे प्रचारकों को ढूंढो, ऐसे पास्टरों को ढूंढो, ताकि हमारी लाइफ चेंज होकर ही हम घर जाए। सिर्फ गए, कानों की खुजली मिटा दिया, थोड़ा जो पालक है ना खुरपुरी, वो थोड़ा सा सुन लिया वचन, अब घर आ गए, जैसा का तैसा जिंदगी। ऐसा नहीं, बदलता हुआ लाइफ चाहिए। क्यों मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं हो रहे? क्यों मेरे लाइफ में गलत आदमी आकर मिल रहे? क्यों? इसके मतलब मैं धोखा खा रहा हूँ। क्योंकि मैं, सुन लो, क्योंकि मैं, बोलो नहीं, मत बोलो, क्योंकि मैं अंधकार में चल रहा हूँ। हालेलुया। आपको जांचना है कि मैं अंधकार में चल रहा हूँ कि मैं ज्योति में चल रहा हूँ। अगर मैं ज्योति में चल रहा हूँ तो मैं ठोकर कभी नहीं खाऊंगा, मैं ठोकर कभी नहीं खाऊंगी। अगर मैं ज्योति में चल रहा हूँ। और परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति। बोलो मेरे पैरों के लिए ज्योति और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। तो मैं ठोकर कैसे खा सकता हूँ? तो सुन रहे हो वचन कितना जरूरी है। वचन बार बार अगर आप जानने की कोशिश करोगे, सुनने की कोशिश करोगे, याद रखने की कोशिश करोगे, प्रभु आपको बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको जीवन को बोलेगा नहीं। प्रभु ने बोला हमें किस लिए चुना है? आशीष देने के लिए। दिमाग से हटा दो जो मैं श्रापित हूँ, मेरा काम नहीं है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे घर नहीं है, मेरे मकान नहीं है। बोलो प्रभु में हम आनंदित है, बहुत आनंदित है। हालेलुया। बोलो प्रभु में हम आशीषित है, हम बहुत आशीषित है, हम बहुत आशीषित है। रोज सुबह उठकर अंगीकार, मैं पिछले हफ्ते सिखाया था ना अंगीकार। हमें क्या अंगीकार करना है? गिनती की 23 का 23 एक बार देखेंगे। गणना पुस्तक के 23 एक बार देखो। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भाभी कहने वाली कोई अर्थ नहीं रखता। अर्थ रखता ही नहीं, माने कोई जादू टोना, कुछ भी हमारे ऊपर कोनो ही काम नहीं चल सकता। हालेलुया। भाभी कहने वाली कोई जादू हो, तंत्र हो, बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, बोलो वो मेरा नहीं है। बोलो मुंह खोल के। मेरा नहीं है। बोलो जादू हो, टोना हो, तंत्र हो, मंत्र हो, बीमारी हो, गरीबी हो, बोलो मेरा नहीं है। हालेलुया। बोलो ওটা আমার জন্য নয়। কেন? সদা প্রভু যাকবকে বেছে নিয়েছিল। ওই জাদু টোনা তন্ত্র মন্ত্র, বলে ওটা আমাদের নয়। বলছে আমাদের কোনো গরিবী, কোনো রোগ, ওটা আমাদের নয়। আমেন। হালেলুয়া। ওটা আমাদের জন্য নয়।
তো প্রভু যখন বলছেই ওটা আমাদের জন্য নয়, তাহলে আমাদের জন্য না। এখানে পড়েছি গণনার পুস্তক 23:23, কোনো মায়া শক্তি নেই যা জাকবের বিরুদ্ধে কাজ করে। কোনো, চাই ও শয়তানের কোনো শক্তি হোক, ভাবের কোনো বিমারি দিয়ে দিই, একে কোমর ব্যথা দিয়ে দিই, একে হার্ট অ্যাটাক দিয়ে দিই, একে শরীর খারাপ দিয়ে দিই, একে আর্থারাইটিস দিয়ে দিই, একে সুগার দিয়ে দিই, একে ব্লাড প্রেশার দিয়ে দিই, বলে কোনো মায়া শক্তি আমার উপরে নেই। তাহলে কত বড় ব্লেসিং প্রভু দিয়েছে। সকালবেলা উঠে বলে দাও, ঘুম থেকে উঠে বলতে থাকো, গণনা পুস্তক 23:23 বলতে থাকো, কোনো মায়া শক্তি, এই শয়তান তোর কোন মায়া শক্তি রে, তুই আমার হার্টে ব্যথা দিচ্ছিস, যিশুর নামে আউট। এই তোর কোন মায়া শক্তি রে, যে তুই আমার সুগার বাড়াচ্ছিস, যিশুর নামে আউট। কেন জাকবের বংশে তো কোনো মায়া শক্তি চলবেই না। এই কোন ধোকাদারি রাতটা তুই আমাকে পাঠাচ্ছিস, যিশুর নামে আউট। কোনো ধোকাদারি রাতটা আমার সাথে থাকবে। হালেলুয়া। এই কোন মায়া শক্তি, যিশুর নামে আউট। তুই কত বড় শয়তান হচ্ছিস না কেন আমার বংশে, আমি জাকবের বংশ। কার বংশ? জাকবের বংশ। বলে আমার উপরে কোনো মায়া শক্তি চলবেই না। কোনো তন্ত্র মন্ত্র প্রতি কত বড় বিদ্যা কর, কিচ্ছু চলবে না। এইরকম পাওয়ার রাখো। হালেলুয়া। তুই কত বড় তন্ত্র মন্ত্র কর, কত বড় অভিশাপ দে, যে তোমাকে অভিশাপ দেবে না সে অভিশাপে পড়ে যাবে। হালেলুয়া। বলো, যে আমাদের অভিশাপ দেবে সেই অভিশাপে পড়ে যাবে। সত্যি তাই। তাহলে কোনো মায়াবী শক্তি আমাদের উপরে কাজ করবে না। তাহলে আমাদের এত টেনশন কিসে? আমাদের কোনো টেনশনই নেই। হালেলুয়া। বাক্য জীবিত, বাক্যর উপরে ভরসা করে তুমি স্ট্রং দাঁড়াতে পারো। একটা বাক্য নেবে, তার উপরে দাঁড়িয়ে যাবে, ঘোষণা করা শুরু করবে, সকালবেলা উঠে দাঁড়িয়ে যাবে বাক্যটার উপরে। এবার বলবে বাক্যটার উপরে কি করে দাঁড়াবো? বিশ্বাসের সাথে দাঁড়াবো। এই বাক্যটা আমার জন্য, এই বাক্যটার উপরে আমি দাঁড়াচ্ছি, আর এই বাক্যটা আমি নিচ্ছি, আমি ঘোষণা করছি যিশুর নামে কোনো মায়াবী শক্তি জাকবের উপরে চলবে না। আমি জাকবের বংশ, আমার উপরে কোনো তন্ত্র মন্ত্র, রোগ বিমারি, গরিবী, কোনো অভিশাপ আমার উপরে চলবে না। যিশুর নামে আউট। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। আউট হয়ে যাবে। চলবে না মতলব চলবেই না। হালেলুয়া। চলবে না মানে চলবেই না, হবে না মানে হবেই না। তাহলে তুমি কে আছো আমাকে অভিশাপ দিতে পারো? তুমি কে আছো আমার জীবনটাকে ক্ষতি করতে পারো? তুমি কে আছো আমাকে নিচে গিরাতে পারো? তুমি কে? যে সৃষ্টিকর্তা আমাকে মনোনীত করে বেঁচেছে, সে বলছে আমার উপরে আমাকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য বেঁচেছে। তাহলে আমি তো আশীর্বাদ যুক্ত। তুমি কে আছো আমাকে অভিশাপ দেবে? তুমি কে আছো আমাকে ভয় দেখাবে? এই দুষ্ট আত্মা দূর হয়ে যা। কোনো ভয় আমাকে তুই দেখাতে পারবি না। ওই জন্য বলছি প্রতিদিন বাক্য পড়ো, তাহলে বচনের উপরে, বাক্যর উপরে দাঁড়াতে পারবে। কোনো মায়াবী শক্তি তোমাকে কাজ করতে পারবে না। আর বাক্য যিশু ডেলি পড়তো, বাক্য যিশু ডেলি অধ্যয়ন করতো। যিশু হৃদয় মাথা থেকে পা অব্দি বাক্য দিয়েই সে তৈরি। আমাদেরকে মাথা থেকে পা অব্দি বাক্য দিয়েই তৈরি হতে হবে। কোনো মায়া দুষ্টাত্মা আমাদের চলতে পারবে না। রোজ যে বাক্য পড়তে পারে, সময় বার করে তার কাছে খোসাবাদ করো, আমি তোমার সব করে দিচ্ছি, তাও 2 অধ্যায় আমাকে বাক্য পড়ে শোনাও। প্রভু তোমার পরিশ্রম দেখবে। প্রকাশিত বাক্যতে কি বলেছে? কি বলেছে? প্রকাশিত বাক্যটা খোলো, তোমরা বুঝতে পারবে যে प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है। 22 खोलते, प्रकाशित वाक्य 22 खोलो। 22 का 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक काम के अनुसार मैं बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, और मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही आदि और मैं ही अंत। तो डरोगे किससे? বলছে আমি শুরু, আমি শেষ, আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি সারা জীবন থাকবো। তাহলে ভয় কাকে পাবো? সেই যিশুকে, সেই ঈশ্বরকে। হালেলুয়া। বলছে দেখ মে শীঘ্রে, মানে দেখো আমি তাড়াতাড়ি আসছি, প্রতিফল আমার হাতে। তাহলে সেবা কার করবো? দেখো আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি,
প্রত্যেক যে যেমন কাজ করেছে সেই অনুসারে পুরস্কার দেওয়ার জন্য আমি সঙ্গে আছি। আমি আলফা, আমি ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আরম্ভ আর সমাপ্তি। তাহলে আমি ভয় কাকে পাবো? প্রেজ দ্য লর্ড। ভয় করো ঈশ্বরকে, ভয় করো সদাপ্রভুকে। আর আজকে থেকে বিশ্বাসের দ্বারা চলো। বাক্যর উপরে নিজের জ্বর পাকড়াও, বাক্যর উপরে নিজের শেকড়কে ঢোকাও যে আজকে থেকেই বাক্যর উপরে আমি দাঁড়াবো।